खुशामदीद हजरात, सब्सक्राइब कीजिए रेशमी रुमाल टीवी को। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मौलाना मोहम्मद वली रहमानी अब हमारे दरमियान नहीं रहे। मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पाठशाला बोर्ड के जहां जनरल सेक्रेटरी थे, वहीं इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड के अमीर शरीयत थे। वली रहमानी साहब के वालिद का नाम सैयद मिन्नतुल्लाह रहमानी था, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पाठशाला बोर्ड के बानी थे। वली रहमानी साहब के दादा का नाम हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अली मुंगेरी था, जिनकी मरहूम मन्नत नदवतुल उलमा है। उनकी पैदाइश 5 जून 1943 को मुंगेर में हुई थी। उन्होंने अपनी तालीम रहमानिया उर्दू स्कूल, खानका रहमानी, जामिया रहमानी मुंगेर, नदवतुल उलमा लखनऊ, दारुल उलूम देवबंद और तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर से हासिल की थी। मौलाना मोहम्मद वली रहमानी जीलानी सादात घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उनका सिलसिले नसब शेख अब्दुल कादिर जीलानी अलैहिर्रहमा से 25 वास्तों से मिलता था। उनके आबा में से अबू बकर चिरमपोश तकरीबन 350 साल कबल मुल्तान से मुजफ्फरनगर यूपी के खतौली में आकर क़याम पजीर हुए और यहीं सुकूनत इख्तियार कर ली थी। फिर उनके जद्द अमजद सैयद शाह गौस अली मुजफ्फरनगर से कानपुर मुंतकिल हो गए और वहाँ बूदोबाश इख्तियार की। कानपुर ही में शाह सैयद अब्दुल अली अलैहिर्रहमा के यहाँ 3 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 1224 मुताबिक 28 जुलाई 1825 को वली रहमानी साहब के दादा मोहतरम सैयद मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई। उनके दादा मोहतरम ने बहुत इनकलाबी इक़दामात उठाए थे। जहां उन्होंने कादियानियों का मुकाबला किया तो नदवतुल उलमा की बुनियाद भी डाली थी। मसीहियत के ख़िलाफ़ महाज़ाराई की थी। वो हमेशा तहज्जुद पढ़ा करते थे, लेकिन कादियानियों से मुकाबला के लिए उन्होंने अपने तहज्जुद के वक्त को भी फारिग कर दिया था। उन्होंने कादियानियत की मुकम्मल सरकोबी के लिए खुद को वक्फ कर दिया था। वो अपने मुर्शिद हज़रत शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी के हुक्म पर बिहार के ज़िला मुंगेर आ गए। फिर नदवतुल उलमा के बाज़ अराकीन के सख्त इख्तलाफात से दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया था। ये वही वली रहमानी थे जिनके वालिद मोहतरम सैयद मिन्नतुल्लाह रहमानी थे, जिन्होंने शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेजिगरी से ऐसी तहरीकें चलाई कि चंद बरसों में गांव देहात तक ये तहरीक पहुंच गई और अवाम ख़ास ने उनकी सलाहियत का लोहा मान लिया था। ये उन्हीं के फर्जंद थे जिन्होंने शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी के साथ जेल में वक्त गुजारा। ये वली रहमानी थे जो अजीम दादा, अजीम बाप के अजीम सपूत थे। ये वली रहमानी थे जिन्होंने अपने वालिद बुजुर्गवार के नक्श कदम पर चलते हुए हुकूमत वक्त के तलाक़ सलासा बिल के ख़िलाफ़ ऐसी तहरीक चलाए कि क़रिया क़रिया, गांव गांव, शहर शहर, हर ख़ास व आम मुसलमान तक ये बात पहुंच गई। वो मुसलमान जो बोर्ड को भूल चुके थे, दोबारा से जान गए कि कोई तंजीम है जो मुस्लिम पाठशाला बोर्ड की हिफाजत के लिए काम कर रही है। इस तंजीम का कोई रहबर है जो हमें शरीयत की हिफाजत के लिए आवाज़ दे रहा है, लिहाजा उसकी आवाज़ पर हमें निकलना चाहिए। और दुनिया ने देख लिया कि सिर्फ 3 माह की कलील मुद्दत में पूरे हिंदुस्तान से शरीयत मुखालिफ बिल के ख़िलाफ़ करोड़ों ख़वातीन इस्लाम ने सड़कों पर निकलकर हुकूमत वक्त को इंदिया दे दिया कि शरीयत हमारी जान से प्यारी, उसमें छेड़छाड़ हमें बर्दाश्त नहीं। और 200 रैलियाँ निहायत पुरअमन तरीक़े से हुई। सैयद मोहम्मद वली रहमानी
یہ وہی شخصیت تھی جو 1972 سے 1995 تک مسلسل 23 برس تک بہار قانون ساز کونسل کے رکن تھے اور جنہوں نے مدارس کی حفاظت کے لیے تحریک چلائی اور مونگیر میں تاریخ ساز ناموس اسلامیہ کنونشن منعقد کیا جس کے اثرات پورے ملک پر مرتب ہوئے۔ وہیں سید ولی رحمانی تھے جنہوں نے قوم کے ہونہار بچوں کے لیے رحمانی ٹھٹی کا قیام عمل میں لایا تھا تاکہ اس کے ذریعے مسلم بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اونچے اونچے عہدوں پر فائز ہو سکے، IIT انجینئر، ڈاکٹر، جج بن سکے، وکیل بن سکے، IPS آفیسر بن سکے۔ رحمانی ٹھٹی نے کم ہی مدت میں بہترین نتائج پیش کیے اور ملک کو اعلیٰ ترین اور ذہین و ہونہار بچے دیے جو آج جگہ جگہ اونچے اونچے مناصب پر براجمان ہو کر مسلمانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ یہ وہی ولی رحمانی تھے جو بھارت جیوتی ایوارڈ، راجیو گاندھی ایوارڈ، سر سید ایوارڈ سے سرفراز کیے جا چکے تھے۔ ولی رحمانی جو کہنے کو تو صرف خانقاہی تھے لیکن کبھی کبھی خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کرتے تھے تاکہ لوگ انہیں سمجھ سکے، انہیں جان سکے۔ ولی رحمانی کو آکسفورڈ یونیورسٹی نے تعلیم پر اظہار خیال کے لیے عالم میٹ میں مدعو کیا تھا۔ وہیں کولمبیا یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا تھا۔ ولی رحمانی صاحب کے استاذ ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی بھی عظیم اور ان کے شاگرد حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی بھی عظیم جو فقیہ العصر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ولی رحمانی صاحب نے سپریم کورٹ کے جج سے معافی منگوائی۔ اس وقت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ کے پاس پہنچ گئے کہ آپ پہلے اپنی داڑھی منڈوائیں کیونکہ سپریم کورٹ کے جج نے ایسا کہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ان کے کردار ہے اور خدمات ہیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آج ان کے انتقال سے ملت اسلامیہ ہندیہ بالکل یتیم ہو کر رہ گئی ہے۔ اللہ حضرت کو جوار رحمت میں جگہ دے، بال بال مغفرت فرمائے اور ہم سبوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔